ویلکم بیک. تو ناظرین، بریک میں جانے سے پہلے خدا کے خادمین بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے تھے دولت اور خدا. ہم اپنی زندگی میں خداوند کو اول درجہ دیں، یہ برکت کا سبب ہے، اور دولت کو وہی درجہ دیں جو اس کا ہونا چاہیے. اس تعلق سے بات کریں گے، اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر اعجاز یوسف صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے سکھائیں. جی پادری صاحب. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا ہمیں ہوشنا ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا ہے کہ شیخوپورہ کے اندر ہم اس طرح سے خداوند کی خدمت کر سکیں. آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میرے عزیز ناظرین بھی اور آپ سب کے لیے بھی آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ایمانداروں پر واضح ہو جی کہ وہ کس قدر خدا کے ساتھ منسلک ہوں اور کس قدر دنیا کی چیزوں اور دولت کے ساتھ منسلک ہوں. اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جو حکم دیا، جو ہم نے ابھی تلاوت بھی سنی ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یعنی دو مالک ہیں، ایک طرف دولت ہے اور دوسری طرف خدا ہے. تو اس میں خاص بات، اس حوالے میں جو ہم نے تلاوت سنا ہے، اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ ایک سے عداوت رکھے گا اور ایک سے محبت. یہ دو اہم جذبات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل. یا ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا لگاؤ کس چیز کے ساتھ ہے. جی جی. تو اگر تو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہے، اہمیت ہم خدا کو زیادہ دیتے ہیں، جس طرح ابھی پادری صاحبان نے بھی بات کی ہے کہ جب ہم خدا کو اہمیت دیتے ہیں تو دولت راست بازی کی تلاش کرتے ہیں، خدا کو اہمیت دیتے ہیں تو دولت ہمیں ضرورت کے مطابق مہیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ رکھنا چاہتا ہوں. اگر ہم پرانے عہد نامے میں زبور نمبر 112 اور اس کی پہلی 3 آیات پر غور کریں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، سب سے پہلی آیت میں، مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے جی اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. مبارک حالی اس بات میں ہے، اس بات میں ہماری ترقی ہے کہ اگر ہم خدا سے ڈریں، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھیں. اور عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے، کچھ پاس نہیں ہوتا، پوری کہہ لیں کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس وقت تک خدا کا خوف بہت ہوتا ہے. مجھ سے یہ غلطی نہ ہو جائے، یہ کام غلط نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی مالی طور پر ہم مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ہماری نیند بھی بڑھ جاتی ہے، پھر ہماری گفتگو میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، پھر ہمارے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ماڈرن ہو جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ اس کے حکموں میں مسرور رہنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. خدا کا تقاضا یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ بات اسی لیے کہی کہ آپ خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. جب ہم خدا سے محبت کریں گے، خدا کے احکامات کو مانیں گے، تو پھر ہم دولت کو اس اہمیت سے یا اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اور بات وہی استعمال کی آتی ہے کہ ہمارا استعمال پھر غلط راستوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. ہم وہ چیز جو ہماری خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے، ہم ان محفلوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں. جب دولت مند ہوتے ہیں، دولت پیسہ پاس ہوتا ہے، ہم ایسی محفلوں کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا کے کلام کے منافی ہیں. اس سے پیشتر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے برکت حاصل کریں، دولت حاصل کریں، چیزیں حاصل کریں. تو اس کے لیے پھر خدا کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف جائیں، چرچ بہت جائیں گے، دعا بھی کریں گے. لیکن جب دولت آ جاتی ہے تو پھر یہ ساری ہماری توجہ جو ہے وہ دولت کی طرف ہو جاتی ہے. اور اسی زبور کی اگر ہم 3 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے، مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم رہے گی. تو یہ آیت خداوند یسوع مسیح کی گفتگو کے بالکل عین مطابق ہے کہ جو شخص خداوند میں مسرور ہوگا، کیونکہ ہمارا مضمون بھی ہے کہ خدا اور دولت، تو ہم اگر دونوں کو میانہ روی میں رکھیں گے، دونوں کو پہچان لیں گے، ہمیں اس کی درست سمجھ بوجھ ہوگی، تو پھر ہم
खुदावंद में मसरूर रहेंगे और दौलत जो है वो हमारे घर में होगी, हमारी जरूरत भी तो पूरी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल अगर हम सिर्फ खुदा खुदा करते रहें, दुआएं करते रहें, खुदा के साथ ताल्लुक रखें, तो खुदा हमारी ज़रूरतों को भी जानता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इबादत करते हैं, हम पासबान हैं, खिदमत करते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। जी मुझे वो याद आती है ना वो आयत सुलेमान की कि मुझे इतना ना दे कि मैं मगरूर हो जाऊं, जी बिल्कुल, कंगाल ना कर कि मैं तेरा इनकार कर दूं। इनकार कर दूं। अगर हम पासबान हैं, हमें भी पैसों की ज़रूरत है, हम कहें नहीं नहीं मुझे बस खुदा की ज़रूरत है, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, हम उसको बिल्कुल ही हकीर उसको छोड़ नहीं सकते, ना हकीर समझ सकते हैं। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का बात करने का मकसद ये है कि अगर हम खुदा को पहचानते हैं, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक ठीक है, तो फिर दौलत जो है वो हमें गुमराह नहीं कर सकती। अगर हमारा ताल्लुक, हम खुदा में मसरूर ही नहीं है, लिखा है खूब मसरूर रहे। खूब मसरूर का मतलब है कि तेरा दिन रात ध्यान शरीयत पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के अहकामात पर हो। और जब भी जितने भी पुराने अहदनामे में भी जितने अमीर गिरे हैं, दौलत के सबब से जो गिरे हैं, उनकी तवज्जो का मरकज जैसे ही दौलत और दौलत के साथ ऐशो इशरत से हुआ, उस वक्त वो गिरे हैं। जब तक वो खुदावंद में खूब मसरूर रहे, खुदा के साथ ताल्लुक ठीक रहा, उस वक्त तक वो कायम रहे और तरक्की करते रहे। और खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि हम दौलतमंद ना हो। हमारे हालात वो कहते हैं ना कि हमारा खुदा अमीर है, जिस तरह अभी पाजी साहब ने कहा कि मेरे खुदा के पास से ले ले 1 लाख रुपया। तो हम अगर अमीर खुदा के मानने वाले हैं, खुदा जब अमीर है, खुदा हर चीज का खालिक और मालिक है। ज़बूर 50 में तो खुदा ने वाजे कर दिया कि ये पहाड़ मेरे हैं, खेत मेरे हैं, टीले मेरे हैं, जानवर मेरे हैं, इंसान मुझे दे क्या सकता है। तो अगर खुदा हमारा इतना अमीर है तो खुदा कभी भी नहीं चाहता कि उसके मानने वाले गरीबों वाली जिंदगी बसर करे। और ना ही खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पे मकसद है कि ईमानदार जो है वो सिर्फ खुदा के साथ ताल्लुक रखें लेकिन दौलत को बिल्कुल ही छोड़ दें, उसको ख़त्म कर दें। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह का हरगिज़ मतलब नहीं है। अगर मतलब ये होता तो फिर अपने शागिर्द को जिम्मेदारी ना दी हो खजाना संभालने की। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों में एक मुनज़्ज़म निज़ाम दिया हुआ है कि 12 शागिर्दों में एक शख्स के पास रुपए पैसे का हिसाब किताब था, और वो इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी उन ज़रूरियात को समझते थे कि इंसान की ये ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं तो ईमाल की किताब में दौलत का वो इस्तेमाल तसरफ जो है वो खुदा के जलाल का सबब ठहरता है, और फिर शागिर्द भी उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते रहे। अगर हमारा दौलत को इस्तेमाल करने का तरीका खुदा के कलाम के मुताबिक है तो फिर वो दुरुस्त है। और अगर हम अपनी सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि हर उस काम को, हर उस चीज को जिसको हम खुदा से ज्यादा दर्जा देते हैं, वो बुत परस्ती है और वो हमें खुदा से दूर लेके जाती है। जिस तरह अभी पाजी साहब ने मिसाल दी उस अमीर नौजवान की, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने जब जो उसके अंदर चीज थी उसकी निशानदही की, क्योंकि उस वक्त वो एक बेहतरीन दुनिया के उस्ताद के सामने खड़ा था और दुनिया के बेहतरीन उस्ताद से रहनुमाई ले रहा था कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अहकामात की फहरिस्त दी तो कहता है ये तो सारा कुछ मैं दौलत रखते हुए भी मानता रहूं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने निशानदेही की उस मसले की जिसमें वो गिरा हुआ था कि तू अपनी दौलत जिससे तू मोहब्बत रखता है उसकी तू मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करता है। उनके लिए कर जो गरीब मोहताज हैं उनको ये दौलत बांट दे और फिर मेरे पीछे आ। यानी उसके अंदर जो ग्रीड थी, जो लालच था, वो दौलत थी, दौलत हासिल करने का लालच भी और मोहब्बत भी दौलत से। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो कहा है कि दौलत से मोहब्बत करेगा तो फिर खुदा को छोड़ देगा, ये इस मिसाल में जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस अमीर शख्स में दिखाई है, जो उस अमीर नौजवान में, वो ये जाहिर करती है कि हमें दौलत को म्याना रवी से खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो पाकीज़ा सूरत अख्तियार करेगी। मैं इस बात के लिए अपनी कलीसिया को भी सिखाता हूँ कि आप
خدا کے لیے دولت استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے جیسے ہی سیلری آتی ہے اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں، وہ برکت سے خالی رہ جاتی ہے، وہ دولت سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر اس میں سے سب سے پہلے دہیے کی نکال کے الگ کر دی جائے تو پھر اس کا استعمال ہمارے لیے فائدے کا باعث خدا ہوگا۔ نے راستے فراہم کیے ہیں نا، فراہم کیے ہیں، دولت آپ کے پاس ہوگی جی، تو آپ اس طرح سے اسے استعمال کریں۔ تو اس کا استعمال ہمیں خدا کے کلام میں بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہے، اور جب اس کے مطابق ہم کریں گے تو مقدس پولس ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ ہدیے اکٹھے کریں اور میرے آنے سے پہلے کر لیا کریں دنیا کی کلیسیا کو تاکہ وہ لوگوں کے استعمال میں آئیں۔ مقدس پولس نے کہا کہ جو تم کرتے ہو اس کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کی احتیاج رفع ہوتی ہیں۔ تو اگر ہماری دولت صرف ہمارے لیے ہے، اس کے وسیلہ سے لوگوں کی مدد نہیں ہوتی، ایمانداروں کی مدد نہیں ہوتی، کلیسیاؤں کی، چرچز کی مدد نہیں ہوتی، تو پھر وہ دولت صرف ہماری ذات پر استعمال ہوتی ہے تو وہ دولت کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اگر ہم دولت رکھتے ہوئے خدا کے جلال کے لیے کام کریں اور بڑھ چڑھ کر کریں اپنی ضرورت سے، میں نے اکثر معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے جو دولت مند ہے، بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے دولت پاس ہے، کر سکتے ہیں کام، لیکن جب خدا کے باری آتی ہے تو پھر ہم جیب سے وہ چھوٹا نوٹ ڈھونڈتے ہیں جس کو ہم اپنے بچے کو دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ جی شکریہ پادری صاحب، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے اور آپ کے کلام کے وسیلے سے آپ کی کلیسیا اور ہمارے ناظرین ترقی کریں۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل مقدس کی ان مرکزی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا کہ اگر ہم دولت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں تو یہ باعث برکت ہے، پر اگر ہم صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کریں تو یہ بت پرستی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا، اور میں گزارش کروں گا جناب پاشا بھوٹا صاحب ہمارے درمیان ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں۔ خدا اور دولت ہے تو بہت مشکل یہ بات، لیکن تو بھی ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم واجب طور پر وہی درجہ دیں جو دولت کا ہونا چاہیے اور خدا کو اول درجہ دیں۔ جی پادری صاحب۔ شکریہ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، اس سارے انتظامات پر خداوند کی برکت ہو، اور حسنہ ٹی وی کی ساری خدمت پر خدا اپنی برکت نازل فرمائے، اور اس بات کے لیے بھی خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس چینل کے وسیلہ سے ہمیں یہ اسٹیج ملا اور ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کے لیے یہاں تک پہنچے۔ جیسا کہ جو مضمون چل رہا ہے، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، دو معبود ہیں، ایک خدا واحد ہے تو دوسرا دولت ہے جس کی انسان پرستش کرنا چاہتا ہے، اور اس میں اس کا بڑا دل لگا ہوا ہے، کیونکہ عیاشی کا سارا سامان اس میں ملتا ہے، دولت میں ملتا ہے، دولت کی فراہمی سے انسان بڑا کچھ کرتا ہے۔ تو خداوند مسیح کے سامنے یہ بات تھی اور خداوند اس کی تعلیم دے رہے تھے، اور نہ صرف تعلیم دے رہے تھے بلکہ اس نے ان باتوں پر عمل بھی کیا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ افسیوں کے خط میں جیسے آپ پڑھتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادموں کی صورت اختیار کر لی، اور اپنے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کو دولت مند بنانے کے لیے اپنے آپ کو غریب کر دیا۔ پھر ایک خداوند کو ایک بڑی دعوت ابلیس نے دی تھی جب وہ آزمائش کے دنوں میں بیابان میں گئے، اور ابلیس نے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری دولت میں تجھے دے دوں گا۔ تو خداوند نے اس کو ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ دولت میں نجات نہیں ہے، خدا کی پرستش میں، خدا پر ایمان لانے میں نجات ہے، تسلی ہے۔ اگر دولت کی بات چھیڑیں تو یہ اس کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک یہ جائے؟ جی میں نے پہلے کہا بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل، حساس مضمون ہاں جی ہاں۔ تو نبیوں کے پاس اکثر ہر ایک کے پاس تقریباً دولت تھی،
मुक़द्दस अब्राहम के पास दौलत थी, लिखा है सोना भी था, चांदी भी थी, नौकर भी थे, चाकर भी थे। तो इन सारी बातों के बावजूद उसने किस बात के लिए अपने खुदावंद का चुनाव किया? हर एक को छोड़ दिया। जब बारी आई अपने बेटे को भी कुर्बान कर दे तो बाज ना रहा। सबसे उसका कीमती बेटा ही था ना उस वक्त, ये बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत थी उसकी। तो इसलिए जब हम खुदावंद की परस्तश से ज़्यादा परस्तश दौलत की करते हैं तो समझ ले हमने दौलत का चुनाव कर लिया है। जी 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 जी। मुक़द्दस अय्यूब कोई गरीब था, उसके पास भी दौलत थी। जब सब कुछ जाता रहा, एक दौलत पर नज़र थी और दूसरी खुदा पर नज़र थी। और क्या मेरे लिए इरशाद फरमाते हैं, क्या हम सबको सिखाते हैं, ये सारा कुछ उसी का है, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। दर हकीकत मैं अकेला ही आया था और अकेला ही वापस चला जाऊंगा, नंगा ही आया था, आप सब इस बात को जानते हैं। अब मैं 3 दौलतों की आपके सामने जिक्र करूंगा जिनका कलाम मुक़द्दस में जिक्र है। भाई ने मुक़द्दस लूका का हवाला दिया 16 बाब में, उस नौकर को जिसको मुकर किया गया कि वक्त पर खाना दे, उसके मुतल्लिक फरमाया गया कि नारास्ती की दौलत, उसके पास नारास्ती की दौलत थी। यानी नारास्ती की दौलत उसको कहेंगे जो नजायज़ तरीके से इंसान इकट्ठा करता है। दूसरी दौलत है जो हम अपने हलाल की कमाते हैं या हमें मेहनत से कमाते हैं हमें। और इससे तीसरी दौलत जो है वो हकीकी दौलत है। वो जो हकीकी दौलत है वो हमारे खुदा के पास है, हमारे लिए, जो हमें वो मिरास में देना चाहता है। वो चाहते हैं कि हम इसको लें, इसको कमाएं, इससे दिल लगाएं। खुदावंद के ईमान के बाद हकीकी दौलत की तरफ खुदा चाहता है कि लोग जाएं। जी 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 जी। तो हकीकी दौलत कैसे मिलेगी हमें? जब हम अपनी दौलत से, नाराज़गी की दौलत से नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई शराब बेच के हदिया दे दे या कोई चोरी करके चर्च में हदिया दे दे, वो उसका अपना मामला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मगर जो अपनी दौलत है, जो हमें मेहनत से अगर हम उस जमा शुदा दौलत को खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो खुदा हमें हकीकी दौलत दे देता है। तो जिनके पास हकीकी दौलत होती है, हकीकी दौलत वो है जिसको जंग नहीं लगता, जो आसमान पर जमा होती है। हकीकी दौलत वो है जो कोई चुरा के नहीं ले जाता। हकीकी दौलत वो है जो हमारे पहने जाने से पहले आसमान पर महफूज है और हमें खुदा वो उस वक़्त देगा जब हम आसमान पर जाएं। जी शुक्रिया बादी साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। अपने बड़े सादा अल्फाज में और धीमे अंदाज में और ख़ूबसूरत तरीके से हमारे नाज़रीन को हकीकी दौलत से भी मुतारफ़ कराया। अब तक हम सिर्फ फ़ानी दुनिया की दौलत की बात कर रहे थे। तो नाज़रीन, खुदा के खादम ने बाइबल मुक़द्दस के हवालाजात से उन बातों को हमारे सामने रखा कि किस तरह हम हकीकी दौलत हासिल कर सकते हैं जो आसमानी है, और वो भी ये कि इस दुनवी दौलत को इस्तेमाल करके हम हकीकी दौलत के वारिस ठहर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर मुश्ताक साहब से, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं। खुदा और दौलत अगरचे ये बड़ी हसास बात है और मैं नहीं समझता किसी एक नशस्त में हम पूरी कर लेंगे से चले, हमारी ये इब्तदाई मंजिल है, कभी फिर खुदा ने हम सीखेंगे। तो पार साहब हमारे नाज़रीन को फिर से सिखाइए खुदा और दौलत, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में खुदा को वही दर्जा दें जो उसका होना चाहिए, जो सबसे अव्वल है, और किस तरह हम दौलत को मैनेज करें। जी पादी साहब। सर सीनियर पाद साहब बैठे ने ना बड़े तफसील नाल खुदा दे पाक कलाम दी बशारत दी है, और इस कलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਰਾਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਤਪਰਸਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਨਰਾਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल,
अपनी सारी ताकत, अपने सारे ईमान, अपनी सारी जान और अपनी सारी वफादारी नाल अपने खुदा यसु मसीह ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਖਸੀ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। जी शुक्रिया पाशा साहब, आपने चंद अल्फाज में हमें वो मरकज़ी बात बताई जो अंजील मुक़द्दस का मज़मून है कि किस तरह हमें यसु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना है और उसी को अव्वल दर्जे देना है। तो नाज़रीन, खुदा के खादम ने इख्तिसार के साथ हमें यह बताया कि असल में पूरी बाइबल का जो मरकज़ है वो यीशु है, और उस पर हम फोकस करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे तो खुदावंद को अव्वल दर्जा मिलेगा और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो दूसरे दर्जे पे आ जाएंगी। तो ये सिलसिला हमारा आगे चलेगा। मैं फिर से गुजारिश करूँगा जनाब पाशा गुलजार साहब से कि वो भी हमारे नाज़रीन को इख्तिसार के साथ बताएं कि खुदा और दौलत किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जैसा कि खुदा के खादम देने पर बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी दौलत खुदा को देकर अपने लिए आसमान पर ख़जाना जमा कर सकते हैं। जी जी जी। तो सर जी, अमाल की किताब 5वें बाब में हननिया और सफीरा के ताल्लुक से लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने अपनी जायदाद बेच दी और बेची किस लिए थी कि रसूलों के पाँव में रख दें ताकि वो अंजील का काम करें, अंजील सुनाएं। अब जब इन्होंने उस जायदाद को बेच लिया, पैसे इनके पास आ गए, तो फिर इनके दिल में ये बात आई कि हम इसमें से कुछ रख लेते हैं और कुछ खुदा को दे देते हैं। खयानत की। और जब इन्होंने ये किया तो आप बेहतर तौर पर अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी मर गए। जी जी बिल्कुल। दौलत में है तो वो दौलत खुदा के लिए दे देते तो ये हमेशा की जिंदगी पा लेते, लेकिन जब इन्होंने उसमें खयानत कर ली तो जान गवा बैठे। और फिर बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं बड़ी अच्छी बात कि इसकी ख्वाहिश में बहुतों ने अपने आप को तरह तरह के जख्मों से छन्नी कर लिया है। जी 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 जी। दौलत की ख्वाहिश में लोग जो ज़िंदगी बसर करते हैं वो अपने आप को तरह तरह के ज़ख्मों से छन्नी भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस दौलत को अपने खुदावंद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अंजील के लिए इस्तेमाल करेंगे, भलाई के कामों के लिए, नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो दौलत जो खुदा ने हमें दी है उससे हम सखावत करेंगे और यतीमों बेवाओं की मदद करेंगे और खुदा का हिस्सा खुदा को ईमानदारी से देते रहेंगे, तो आसमान पर जिसका पास्टर जी ने जिक्र किया हकीकी दौलत तब हमें मिलेगी। और फिर हम अक्सर देखते कि लोग टैक्स देते रहते हैं, कैसर को देते रहते हैं। यीशु ने तो कहा था कि जो कैसर का वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दे दो। कैसर को ताप देते हैं ना, मीटर कट जाने का डर होता है। मीटर कट कनेक्शन खुदा मीटर नहीं काटता, इसलिए खुदा मीटर नहीं काटता, इसलिए हम कैसर को दे देते हैं और खुदा को नेक्स्ट पे छोड़ देते हैं। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, अभी हमने खुदा के खादमीन के वसीले से ये बात सीखी है कि असल में हर चीज़ का एक दर्जा है। जैसे किसी मुफक्कर का कहना है कि दौलत गुनाह नहीं, ख़तरनाक ज़रूर है, और ये हमारे इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। बाइबल मुक़द्दस की पाक तारीख़ बताती है जिन लोगों ने दौलत खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल की उन्होंने खुदावंद को अव्वल दर्जा दिया। कुछ लोगों ने खुदा को छोड़ दिया और दौलत को अव्वल दर्जा दिया। तारीख़ में वो स्याह हस्तियाँ बन गई जिनमें यहूदा सर फ़रिस्त है, उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया और दौलत को अपना लिया। तो खुदा के खादमीन ने बड़ी तफसील से बताया कि हमें अपने खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें ताकि जब ये जाता रहे तो आसमां पे बड़ा ख़जाना मिले। तो नाज़रीन, बताता चलूँ कि देखते रहें होशाना टीवी और बाखबर रहे बाइबल मुक़द्दस के गहरे भेदों से, अमीक बातों से जो खुदा के खादम हमारे साथ शेयर करते हैं, ताकि आप इनफरादी और ख़ानदानी और कलीसिया एतबार से तरक्की करें। अब इजाज़त दीजिए अपने होस्ट पास्टर पतर सदी को। मिलते हैं एक नए मज़मून के साथ। खुदावंद अब सबके साथ हो। आमीन।